开始。大家晚安。晚安。好的，我们要开始今天晚上的课程。众弟兄姐妹晚上好。晚上好。感谢主，今晚我们有美好的机会来一起参加朗读圣经节学习班。今天晚上2025年8月份4号，感谢主带领我们，有给我们很忠心的老师吴牧师来教导我们，不但学习汉语，我们可以学习主的真理。感谢主，感谢主。今天晚上我们要开始。我们要请杨明勇弟兄来带领我们开始祷告，请你。Oke. Coba ya, saya pakai Mandarin ya. Kalau salah-salah, tolong dikoreksi ya. Oke. 我们祷告，耶和华我们的天父，感谢你让我们今天来参加这个班，所以我们能够学习你的话，透过你的话，我们能更认识你，更爱你。我们也要为牧师祈祷他的师傅，你祝福他的师傅。我们祷告主耶稣基督圣名，阿门。阿门。阿门。好，谢谢杨明勇弟兄带领我们开始祷告。接下来的时间，我要把给吴牧师，请吴牧师开始。感谢主，很高兴我们这一次可以再来见面，一起来学习上帝的话语，使用中文。Shalom saudara-saudara ya. Kita bersyukur jumpa kembali belajar firman Tuhan dengan bahasa Mandarin. Nah, ini saya senang sekali ini saudara Thomas ya, seorang majelis juga. Hari ini dia bersedia jadi host. Nanti yang pimpin doa juga ada rekan-rekan yang bersedia ya. Saya senang sekali. Kita tidak apa-apa terlibat ya. Kalau memang sama sekali belum berani pakai Chongwen ya kita pakai Indonesia ya. Tapi sedapat-dapatnya kita pakai Chongwen ya. Salah tidak apa-apa. Yang penting maju terus ya. Nanti itu prosedurnya nanti ada mungkin selesai saya paparkan presentasi sudah itu. Kalau mau bertanya ya Pak Thomas ya, boleh pimpin siapa mau bertanya, kemudian ada masukan apa juga boleh. Nanti terakhir kita baca ayat Alkitabnya. Kalau waktunya memungkinkan semua baca ya. Dan terakhir sekali kita foto bersama ya. Itu nanti sekretariat akan pimpin fotonya. 我们这个程序呢，我们要首先我先讲课，讲课之后可以有问题可以提问，如果有补充的也是可以补充，欢迎呀，之后我们就朗读这个经文，最后结束祷告，我们就一起拍照，那首先我先介绍有一位新朋友呀，很高兴这个是从前我的辅导的青年人。Saya mau perkenalkan ini Meli namanya ya dari Manado. Kita senang sekali ada dari Manado ya. Saya udah ajak nih Meli dulu pemuda waktu saya melayan di Manado ya. Meli ini namanya Meli Sing Huang dah. Huang Meli ya, ada dan Johan Meli ya. Meli coba kenalin sedikit nama dari gereja mana gitu, tinggal di mana ya. Selamat malam semua. Shalom. Nama panggilan sehari-hari Meli, tapi nama lahir Ui Sin Lian.
tinggal di Manado, di pusat pertokoan. Ya. Sekarang lagi beribadah di gereja Gemim Kristus Manado. Gemim Kristus Manado ya. Gemim Ya. Kristus dulu satu-satunya gereja Mandarin di kota Manado. Nah, saya pernah pelayanan di situ 2 tahun ya. Nah, ketemulah Meli dulu. Waktu saya di sana, papanya sebagai ketua majelis, papanya Meli. Cuman sudah lebih dulu dipanggil Tuhan ya. Oke, senang sekali Meli. Ya. Saudara-saudara, saya mau sharingkan slide dulu ya. Bentar slide-nya saya tampilkan dulu. Oke. Sudah tampak? Belum. Oke, sudah kali ya. 呀，现在有。好，看到了吗？看到了呀。到了。看到了。弟兄姐妹，我们最近几个礼拜谈的就是关于我们怎么样子言语ya. Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita membahas bagaimana kita bertanggung jawab atas iman kita. Itu pertama dengan pengakuan iman rasuli. Ya, 我们应该告白我们的信仰. Kita harus menyatakan iman kita. Yang pertama itu dengan mulut bibir. Ini langkah pertama, mulut bibir, dan tapi harus sesuai dengan jantung hati. Nah, itulah saya ya. Saya ulangin lagi. Yang kedua, ini sudah ada ayatnya kan? Mengaku dengan mulut. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Nah, ada langkah kedua. Kita harus punya tutur kata dan tingkah laku harus sama. Jadi kenapa orang Kristen tuh perilakunya harus dengan kata-kata harus sama. Integritas ya. Jika yen yi kan singwei yao he fu, cocok ya. Dan yang ketiga, iman dan perbuatan harus sama, harus kelihatan. Jadi kita ngomong beriman tapi tidak ada perbuatan, nah namanya kosong, mati jadi disebut ya. Jadi tapi kalau perbuatan saja belum tentu punya iman, tapi iman pasti ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, ya. Nah, hari ini kita akan membahas kasih dan kasih. Nah, ini sebenarnya sudah pernah berapa tahun, yang 2 tahun lalu saya pernah sharing ayat ini, tapi penekanannya lain ya. Jika 我先回头看，我们应该告白我们的信仰，就是用口里、心里要合符呀，cocok，言语跟行为也是要合符，还有信心要表现出来，透过行为。我们行动，我用行动，行动的意思就是我们表现我们的信心。今天我要分享的就是慈爱跟仁爱，但是慈爱的意思就是神，我们对神的关系的爱，神赐给我们的爱仁爱是我们人间的关系，人际关系ya. Jadi kasih yang dimaksud saya sebelah kiri ini, love itu,慈爱itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua ini yang sebelah kanan itu give, itu kasih tapi tidak pakai H, saya sengaja buat gitu, adalah hubungan kita dengan sesama. Nah, ada ingat enggak ayatnya di mana? Nah, semua ini didului dengan penerapan, bukan? 执行 eksekusi ya. Itu pertanggungjawaban kita, itu kita mulai dari ayat itu kan, mempertahankan, sebenarnya bukan mempertahankan, mempertanggungjawabkan ya, yenyu. Jadi kenapa kamu percaya Kristus? Kenapa kamu jadi Kristen? Kita harus bisa jawab, enggak tahu lah, cuma ikut-ikut orang tua. Nah, jangan jawab begitu ya. Orang ikut ke gereja, gerejanya enak, bagus. Nah, bukan begitu.
Kita harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan. Itu intinya ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Hang. Sorry nih, hang. Nah, ayat yang terkenal mengenai kasih ini yaitu saya ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Bahkan beberapa gereja sering membacakan ayat ini ya. Saya minta satu orang tolong bacakan dalam bahasa Indonesia. Itu siapa? Ramona deh. Ya, Musya. Nah, tolong baca dalam bahasa Indonesia. Ya, Musya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Aduh, kacamata gue kemana lagi nih? Nggak kelihatan ya? Inilah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Makasih Musya. Amin. Terus cepat bacanya. Bacanya mesti ada ini sedikit ya. Pakai apa namanya supaya enak ya. Supaya itu. Kita minta ini aja deh. Siapa? Gifta. Gifta ini dari Semarang. Semarang ya Gifta ya, betul ya. Gifta, baca boleh. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, terima kasih ya. Jadi saudara-saudara, ini hukum kasih, maka Kristen sering dikenal dengan hukum kasih, betul ya? Nah, kasih ini perintah Yesus, hukum yang diberikan Yesus merupakan satu rangkuman dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu perjanjian lama dan dirangkumkan, disempurnakan, digenapkan di dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus dengan hukum inilah. Karena semua kalau sudah laksanakan ini, semua sudah berarti sudah melakukan hukum Tuhan. Ya, ini dikenal dengan hukum kasih. Nah, jadi saudara-saudara saya jelaskan dulu ya dalam bahasa Indonesia. Kasih ada dua di sini ya. Yang pertama kasih kepada Tuhan dan kedua kasih kepada sesama manusia. Jadi iron. Bahasa Chinese-nya enak. Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, sesama manusia. Ya. Nah, jadi ini saudara-saudara sangat jelas loh Alkitab mengatakan, saya tambah selingan sedikit. Sesama, berarti kita sesama manusia. Ya, jadi ini harus ingat. Karena ada orang yang bukan manusia tapi dikasihi melampaui manusia. Salah. Walaupun saudara pernah lihat ada seekor burung, saya pernah lihat harganya 40 juta. 40 juta. Saudara, sayang bukan main ya sama burung. Bahkan katanya ada binatang-binatang piaraan tertentu harganya bisa sampai ratusan juta. Bagaimana kalau kita kena misalnya gores sedikit binatang itu, saudara, bukan main-main loh ya, bisa salah rawat atau salah apa, bosnya bisa bunuh orang loh, bisa sampai begitu. Nah, saudara, salah. Binatang walaupun mahal-mahal tetap dia binatang. Ini maksud saya. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita sesamamu manusia itu harus dikasih. Ya, dikasih sesama
manusia. Nah, ini selingan sedikit. Nah, di sini ada dua, saudara. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ya. Nah, saya mau jelaskan dulu kasih ini. Kasih, ternyata kasih, saudara-saudara tahu enggak bahasa aslinya apa? Saya mau lihat sebentar bahasa aslinya. Karena terkenal jadi saya tanya akan. Pasti semua sudah tahu ya. Kasih di sini disebut apa? Ada yang bisa jawab? Boleh. Ada yang tahu kasih itu apa? Biasa disebut apa? Filio. Bukan, hampir. Yang kasih yang paling Gracia, utama apa? gracia. Bukan. Agape. Agape. Saudara pernah dengar agape? Jadi memang suka kasih agape ya. Ya. Nah, ternyata saudara-saudara agape itu adalah kasih dalam budaya Yunani itu ada 3 ya, ada 4. Kasih agape, kasih phileo, kasih storge, dan kasih eros. Ya. Kasih agape, kasih ilahi, kasih apa tadi? Phileo, kasih persaudaraan, ada kesamaan gitu. Kasih storge apa? Pertemanan ya, hubungan, relasi, kolega. Yang keempat kasih eros, kasih yang ada satu hasrat, ada satu nafsu ya, kasih eros. Nah, di sini dianggap selama ini filosofinya kasih agape itu yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling tinggi ya. Nah, karena agape. Nah, Tuhan di dalam Alkitab Tuhan selalu pakai kata agape, Tuhan mengasihi manusia ya. Nah, kita lihat sebentar deh. Di sini saya ada tulis ya, mana? Sebentar. Oh, di bawah sini, saudara lihat kata-kata di bawah ini. Agapao. Nah, biasanya agape. Saudara sudah tahu agape itu kasihnya, kata benda. Agapao itu kata kerjanya, ya, tungci, ya. Itu mengasihi. Bagaimana Allah mengasihi manusia? Alkitab memakai kata agapao. Agapao berasal dari kata agape. Tapi ketika manusia disuruh mengasihi manusia, juga dipakai kata agapao. Jadi sama. Nah, saudara, saya berpikir kenapa pakai kata yang sama? Bukankah sesama manusia kan kita bisa pakai kasih filio, kasih filia, atau kasih storge, atau bisa kasih eros bahkan ya. Kenapa tetap pakai kasih agape? Kasih yang paling luhur, paling mulia, paling tinggi, yang Tuhan mengasihi manusia. Nah, Tuhan meminta kita, menuntut kita sebenarnya tetap semua pakai kasih ilahi. Kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi kita mengasihi manusia harus sama dengan Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan mengasihi saya, dengan kasih yang sama itu saya mengasihi saudara atau mengasihi sesama manusia. Nah, saudara, contoh yang bagus bukan orang Samaria yang baik hati. Nah, dia ini musuh loh, orang Yahudi, ngapain gua bantu dia? Nah, imam saja tidak mau bantu, orang Lewi juga tidak mau tolong dia, biarin saja, tapi ternyata musuh pun dia tolong. Nah, jadi di dalam Alkitab, Injil, kasihilah musuhmu, betul ya? Oke, saya mesti masuk dulu ke Mandarin deh, atau ke ini penjelasannya ya. Nanti terakhir saya baru jelaskan Mandarinnya ya. Nah, saudara, Tuhan meminta kita memakai kasih yang sama. Kasih dari Dia, kasih ilahi. Nah, kasih itu, agapao itu, Allah mengasihi manusia pakai kasih ini. Kasih agapao kenapa? Karena Allah sendiri adalah sumber kasih. Ya, sempurna. Yang ketiga, dia selamanya kekal. Nah, saya suka pakai ini istilah-istilah saya ya. Saya gampang supaya enak, bukan apa. Semua S3. Nah, saudara ya. Saudara bisa mencapai ini, saudara sama dengan S3.
levelnya S3. Jadi Allah mengasihi karena dia sumber kasih. Tidak ada kasih yang melampaui dari kasih Allah. Jadi dia ada sumber. Jadi kasih kita bisa mengasihi, pasti sumbernya dari Allah. Nah, dan kasih itu adalah sempurna. One son, one mei, one son, sempurna. Tidak ada cacat. Kasih manusia pasti ada cacatnya. Kasih ibu sepanjang jalan, jalan rusak, dia rusak juga kasihnya ya. Nah, Yongyen ya, itu selamanya. Kasihnya tidak terhenti selamanya. Misalnya Allah mengasihi Abraham dan keturunannya umat Israel sampai sekarang dia tetap mengasihi. Ya, nah kasih manusia saudara tahu sendiri berubah-ubah. Nah kasih itu ada ditunjukkan dengan satu tindakan yang nyata. Nah saya pakai bahasa Indonesia enak, pakai kasih. Sudah kasih harus ada kasih, ada perbuatan. Ini cocokkan dengan apa yang kita pelajari. Iman harus dengan perbuatan. Tutur kata aku mengasihimu harus juga dengan satu tingkah laku, dengan tindakan. Nah, Allah memberi kasih. Kasihnya memberi apa? Memberi sorga. Dia sudah siapkan sorga dari pertama sebenarnya, dari manusia pertama sudah siapkan. Tapi manusia buang kan? Nah, saya pakai istilah tiankuo ya. Tiankuo itu sorga. Allah memberikan sorga. Nanti kita ke sorga, ke rumah Bapa di sorga. Jadi sorga itu memang dikasih kepada kita dari Allah Bapa. Nah, bagaimana kasihnya? Nanti melalui Yesus. Dia memberikan Yesus. Nah, Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib. Nah, ingat yang kedua, Yesus memberi salib. Jadi sudah ada tindakan. Yesus aku mengasihi manusia. Apa tindakannya? Dia memberi dirinya, memberi nyawanya, memberi tubuhnya, memberi darahnya. Dia disalib. Jadi salib itu tanda kasih dari Allah ya di dalam Yesus Kristus. Dan ketiga, dia berikan Roh Kudus yang memimpin kita percaya kepada Allah, panggil Allah Bapa, percaya kepada Yesus yang disalib dan kita selamat. Jadi dapat selamat. Jadi dengan karunia Roh Kudus kita diselamatkan ya. Nah, ini kasih ada tindakan nyata. Nah, siapa yang jadi sasaran kita loh? Saya bukan pakai woman, pakai woni. Jadi pribadi. Saudara dan saya adalah kita menjadi objek atau sasaran kasih. Ya, kita menjadi sasaran. Jadi Allah mengasihi siapa? Mengasihi saudara dan saya. Sen ai ini ai wo ai ni. Sasaran. Nah, saya pakai istilah mupiau, tujuan sasaran Allah ya. Nah, setelah kita mendapatkan kasih Allah, kita otomatis jadi saksi. Oh, Tuhan mengasihi saya. Kita bersaksi. Nah, kita bisa bersaksi dengan pujian, dengan pekerjaan kita, dengan apapun, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, dan seterusnya, seperti ayat-ayat sebelumnya. Dan kita juga harus menjadi saluran kasih itu kepada orang lain. Nah, orang sering bilang saluran berkat ya. Wujudnya apa? Saluran kasih, kuantau. Ai itu kuantau. Ada lagu Huo Chu Ai, itu kuantau. Ada orang mengatakan menyatakan kasih itu dengan apa? Dengan satu tindakan nyata. Nah, ini ya. Jadi inilah, jadi ternyata kasih itu sangat ditekankan di dalam ajaran Yesus atau ajaran Kristen. Nah, ya. 这个爱的意思就是我们用神的爱来去爱别人，活出那个爱。爱是爱的源头就是神，神就是爱. Di dalam Yohanes mengatakan, 1 Yohanes khususnya, Allah itu adalah kasih. Jadi segala sesuatu kalau bicara kasih, pasti harus bicara tentang Allah. 如果你谈起这个爱，你脱离跟神，就是不是爱。Jadi kalau saudara ngomong kasih, kalau bila lepas dari Allah, bila lepas dari sumbernya, sebenarnya bukan kasih. Pasti bukan kasih. Nah, mungkin kasih nafsu saja, kasih duniawi saja, kasih dompet saja, dan sebagainya. Pasti. Jadi kasih pasti harus terkait dengan sumbernya, itu Allah sendiri. Nah, kasih yang bagaimana? Kasih yang sempurna. Sempurna. Kasih yang kekal selama-lamanya. Ya. Nah, ini kasih. 神的爱就是源头，它是完善的，
永久的, tidak bisa putus kasihnya. Siapa yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah? Tidak ada kan? Nah, kasih itu dinyatakan, bukan cuman omongan, bukan cuman puisi. Dia berikan sorga, betul-betul sorga mau berikan kepada kita. Siapa yang ini masuk sorga, ya? Jadi caranya bagaimana? Dia berikan anaknya yang tunggal. 他赐给我们他的独生子耶稣基督，耶稣基督舍命被钉在十字架上，他是给我们救恩、keselamatan、救恩，呀。那所以我们就是神爱的目标对象，目标对象。Jadi kita menjadi sasaran kasih dari Allah Bapa. Seperti saudara, mungkin sasaran kasih saudara apa? Anak, cucu, dan seterusnya. Ya, seorang suami sasaran kasihnya istrinya, istri sasaran kasihnya suaminya, dan seterusnya. Tapi kasih Allah yang sejati, yang sebesar, yang hakiki, yang hakikatnya itu, sasarannya kita loh, saudara dan saya. 神爱的目标对象就是你，就是我，secara pribadi。所以我们应当有一个见证，我们就见证，我们见证神的爱，见证 ini yang tahu ya, melihat dan menyatakan bahwa Allah mengasihi. Pernah ada kita jangan cuma ngomong, oh Allah mengasihiku, Allah mengasihiku, tapi apakah kita juga menunjukkan kasihnya? Apakah sudah melihat, ini kata-kata bahasa Mandarin, cian, melihat kasih dan mengakui kasihnya itu dari Allah. Nah, setelah tahu ada saksi kita harus menyalurkan kasih itu. 我们应该分享，我们成为一个管道，爱的管道，神爱的管道，saluran kasih ya. Nah, 这个经文有这个含义lah ya. Jadi ayat yang kita baca ini ada ininya, ada makna di dalamnya ya. Kita lihat sekarang Mandarinnya. 我们现在看中文的经文 ya. Kita lihat 中文 ya. 我先读一遍 ya. 耶稣对他说, Yesus bicara dengan orang ahli itu, orang apa namanya, orang Farisi ya, ahli Taurat. 你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。爱主 dengar enggak? 就是爱神，爱神 ya. Saya pakai huruf lain, 爱主， mengasihi Tuhan. 这是诫命中的第一。 Yang pertama, ini hukum yang pertama loh. Yang paling ya, 且是最大的，其实也相仿，就是要爱人如己。Nah, 看到爱人 itu mengasihi manusia ruji seperti diri sendiri. Kasihlah sesamamu, 爱人. Kalau Zhongwen jelaskan ren, Indonesia juga jelas manusia seperti diri sendiri. Ya. 这两条诫命, jadi dua yang mana? 爱主 sama 爱人. Dua hukum ini, 这两条诫命 ya. Saya pernah kan sharingkan tentang 诫命. Saudara ingat enggak trikom itu ya? Nanti bisa diulang. 是律法和限制一切道理的总纲. 律法 itu apa? Taurat. 律法, Taurat ya. 和先知 itu apa? Nabi-nabi. Jadi di sini maksudnya hukum apa? Kitab nabi-nabi maksudnya, 先知 itu. Jadi bisa juga sebagai kata orangnya, tapi juga bisa tulisan-tulisan nabi. 一切道理, segala kebenaran, 总纲, kesimpulan atau intinya, hakikatnya, 总纲. Ya. Jadi segala sesuatu hukum intinya di sini menurut Tuhan Yesus. Jadi makanya menjadi hukum yang terutama, yang pertama, dan yang terinti. Nah, saudara, ini ada 3 kata sebenarnya. Lain kali saya baru jelaskan. Ti, pertama. 最大, terutama, terbesar. Satu lagi, 总纲, intinya. Ya. Hari ini tidak bahas itu. Hari ini saya mau bahas 爱主 sama
爱人ya. Yesus 对他说, nah kita mau baca ini minggu ini ya, ayat mas kita. Yesus 对他说，是对他一个人，现在也是对我们说，对你对我说，你要尽心尽心尽意爱主你的神。Nah ini dulu kita sudah pelajari ya, 我们之前已经谈过了这个尽心 segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, akal budi, 尽意 hasrat kemauan kehendak 尽意 ya. Nah, 爱主 mengasihi Tuhan Allahmu, 你的神 Allahmu ya. 尽心尽心尽意爱主你的神. Nah, makanya kita mesti waktu kita belajar bahasa Mandarin, kita baca dulu bahasa Indonesia supaya ada nangkep ya. 这是诫命中的第一. Nah, 第一 itu nomor 1. 且是最大的, 最大loh, paling besar loh. The biggest ya. Greatest. Nah, itu. Kita lihat Indonesianya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan, Indonesia pakai segenap hati. Jadi segenap hati itu ya memang segenap hati, nggak bisa separuh-separuh ya. Jadi makanya nggak bisa saya kadang percaya Tuhan, kadang percaya lain lah ya, apa-apalah, nggak bisa. Saya lebih mengandalkan uang saya, mengandalkan bos saya, mengandalkan segala macam. Nah, nggak bisa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau segenap hati. Cinsin. Nah, dan segenap jiwa. Jiwa itu ya perasaan, apa namanya, emosi, apa mental, batin. Semua itu jiwa, berkaitan dengan jiwa ya. Harus segenap, tidak bisa separuh-separuh. Ada orang kan tergantung mood. Aduh, kalau saya mood lagi bagus, saya ke gereja deh. Kalau mood tidak bagus, enggak bisa. Saudara mengasihi anak juga begitu dah. Nah, bisa kadang-kadang ya orang tua, aduh sebel gue sama anak saya, nakal, minta ampun, atau bandel, sepertinya tidak sayang lagi. Tapi kalau ibu orang tua atau orang tua yang benar, enggak, walaupun nakal bagaimana, dia tetap anak, tetap disayang, betul enggak? Nah ini jiwa itu tidak tergantung mood. Aduh saya lagi bokek nih, saya enggak mau ke gereja, Tuhan enggak sayang sama saya. Jadi dia pikir begitu. Tuhan itu bagi dia kalau dia lancar, kalau dia makmur. Kalau dia lagi susah, dia tidak mau menyembah Tuhan. Nah itu jiwanya terganggu. Tuhan tidak mau. Tuhan mau segenap jiwa. Cinsing ya. Dan segenap akal budi. Akal budi itu pikiran. Jadi kita pakai logika, pakai akal sehat, pakai kebenaran, pakai akal budi ya. Segenap. Nah, itu maksudnya mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini kan ci itu lagi pula ya. Yang berikutnya, yang lainnya. Yang kedua. Nah, Zhongwen pokoknya ada yang pertama kan, ada ci ada satu lagi. Satu lagi bukan berarti nanti ada 2, 3, tidak. Ini ada satu, ini ada satu. Udah gitu. Cice. Ya, Zhongwen dia pakai cice. Jadi saudara kalau kita bandingkan dua ayat, dua versi Indonesia dan Mandarin, kita tahu oh tidak boleh ada yang lain. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sama, sudah inilah hukumnya. Ye xiang fan sama seperti itu. Sama seperti itu. 就是要爱人如己, yaitu mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dulu waktu saya masih SD atau masih apa kecil, sering ibu guru ngomong, jangan cubit orang ya. Kalau kamu tidak mau dicubit, kamu rasa gimana cubit? Nah, jadi jangan cubit orang, jangan pukul orang. Betul tidak? Ingat tidak saudara pernah waktu zaman sekolah, tidak boleh pukul orang kalau kamu tidak mau dipukuli orang. Nah, jadi artinya kita tahu seperti itulah. Kita mengasihi seperti kita mengasihi sesama. Nah, kebanyakan kita mengasihi ada hubungan darah, ya betul enggak? Anak sendiri, kita lebih mengasihi. Betul, betul. Tapi
Tuhan tidak ngomong ini. Semua orang. Pokoknya orang kita harus mengasihi. Ada orang yang satu bangsa, satu suku, satu kepercayaan, satu gereja. Betul tidak? Ada orang berantem di jalan nih, mobil senggolan. Saudara, Jakarta banyak sekali senggolan mobil, ribut ya, berantem. Tahu-tahu ternyata saya tahu ini gereja ini itu gereja sama-sama orang Kristen, tapi mereka tidak tahu. Nah, saudara, hati-hati. Kan namanya dalam Yesus kita bersaudara, walaupun tak kenal kan. Jadi semua ini damai dong ya. Nah, akhirnya singkat cerita sudah ribut sudah sana sini ya, memang akhirnya damai sih ya. Damai tetap, tapi tetap ganti rugi. Nah, saudara, artinya apa? Artinya saudara, kita tidak boleh ada sesuatu alasan kita mengasihi orang. Ketika kita mengasihi diri sendiri, kita begitulah kita mengasihi orang lain. 爱人如己的意思就是你如何爱你自己，你是同样的爱别人。Jadi bagaimana dengan musuh？爱你的仇敌，你的仇恨怎么样子呢？他也是人啊。Bagaimana mengasihi musuh? Dia juga manusia. Berarti hukum dari Tuhan Yesus ini, musuh itu juga harus dikasih. Tuhan Yesus kasih contoh yang bagus. 主耶稣给一个很好的比喻例子，就是撒玛利亚的好人ya. Orang Samaria yang murah hati disebut gitu. Musuh, tapi dia tolong. Nah, ini maksudnya sakingnya demikian itu ruci seperti diri sendiri. Ya. Itu maksudnya ya. 这两条诫命, jadi dua ini kan, sebenarnya cuma satu. 这两条诫命, jadi jongkang itu sebenarnya jadi satu. 是律法和先知, jadi seluruh Alkitab Perjanjian Lama itu wah panjang lebar ya, dari kitab Lifa itu apa? Kitab Taurat Musa ya, ada berapa? 5 itu ya. Saudara tahu Lifa itu Taurat ada 5. Apa? Nah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 律法就是有五简嘛，五简书是摩西五经，摩西五经，创世纪、出埃及记、利未记，还有民数记、生命记，五简，五经。Nah ini Taurat 就是律法。先知呢ada berapa kitab Nabi? Saudara yang tahu? 先知有几卷呢？那因为可以回答 kitab nabi-nabi ada berapa kitab, saudara? Ada yang bisa bantu jawab enggak? Kitab nabi-nabi, ayo Fenty dulu. Kisah para rasul. Oh bukan, kisah Fenty yang itu dipanggil. perjanjian baru. Oh, Ini perjanjian lama ini. Kitab nabi kan perjanjian lama. Ayo Fenty berapa? Hah? 17. 18, tunggu. 6 nabi 18. besar, 12 nabi kecil. Nabi kecil berapa? 12. Nah, terus nabi besar? Nabi besar 6. 5. 5. Xiaoling betul ya. 17. Betul enggak? Benar 5. 17 ya. Benar, Jadi benar, kitab nabi-nabi itu ada 17. Ya, 17. Tapi sebenarnya termasuk kitab nabi apalagi itu? Itu 17. Ada satu lagi yang digabung dalam kitab itu, kitab sejarah. Itu dikaitkan dengan Taurat. Ya, ada hubungan Taurat dengan nabi-nabi. Ada berapa? 12 juga ya. 12. Dan di tengah-tengahnya ada puji-pujian, namanya syair, namanya Mazmur. Mazmur atau puji-pujian ada berapa? Ada 5. 5. Kan Ayub, 约伯记, Amsal, 诗篇, 箴言, 箴言, 还有什么传道书，传道书, 还有一个什么呢？箴言 satu lagi apa? Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, ayat, Pengkhotbah, ya. Kidung Agung, betul ya? Kidung Agung betul. 中文nya apa?
Mandarinnya apa, Kidung Agung? Yake. Yake, betul, bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan seluruh perjanjian lama ada di dalam hukum ini. Kitab orang Yahudi itu namanya Tanak. Nah, lain kali saya baru terangkan Tanak. Ini 这个就是这个意思 ，Tanak 的意思，犹太人的那个圣经就是立法和先知。Jadi sebenarnya hukum kita bukan ngomong apa, jauh lebih tinggi daripada hukum orang Yahudi sekarang, ya, hukum Kristen, yaitu hukum yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. 立法和先知一些道理的总纲。Orang Yahudi tidak terima perjanjian baru sampai sekarang. Nah, tapi Yesus mengatakan justru perjanjian baru inilah, jongkang inilah, merangkum seluruh perjanjian lama. Jadi Taurat ditiadakan? Tidak. Tidak boleh satu iota pun dihabiskan. Langit dan bumi boleh runtuh, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi apakah perjanjian lama tidak berlaku? Berlaku. Malahan disimpulkan, digenapkan oleh Yesus di dalam ayat ini. Ya, nah, 第一的最大的总纲 ada 3. Lain kali saya terangkan ya. OK， 这个我就分享到这里。这个经文，所以这个上帝的爱、神的爱的对象、目的就是赐给我们，赐给您，赐给我。那这个过程就透过十字架，透过十字架领到我们身上，我们就得到救恩。好，谢谢。这个我解释到这边，有什么交给多吗？有那个吗？有提问的吗？ada pertanyaan boleh 1, 2, atau ada yang mau tambahkan juga boleh. 有什么补充也是欢迎。请有吗？大家如果有问题可以提出来。请，有吗？有吗？Ada yang mau tambahkan? Ya, silakan Fenty. Fenty apa? Siu Hong, này. Enggak, Musa. Mau Enggak. tambahkan apa? Mau tambahkan silakan. Udah lengkap, Musa. Nanti kalau ditambah-tambah nggak selesai-selesai. Ada pertanyaan? Cukup jelas dah ya. Jadi saudara-saudara, ini ayat ini bagus sekali kalau kita hafal. Musa. Ya. Huilian. Itu bukan nada 1 ya? Oh, ininya teknisnya. Yang mana? 治世诫命. Yang ayat tadi Musa. Ya, baris 3. 治世诫命. Mana? Atau memang 是诫命中的第一. Ya. Garisan ketiga. 这是ini, 这是 ini ya. 这是 ini ya. Ini bukan? 对，牧师。 Betul? 是的。 Betul. 对吗这个? Congnya itu bukan nada 1 ya? Cong. Atau memang gitu? 这是诫命中. Ini nada 4 ya di sini ya. Ya, nada 4. Betul enggak nada 4? Saya juga enggak terperhatikan, tapi saya ikutin bacaannya. 这是诫命中的第一. Kayaknya betul ya. 有吗？对吗？麻烦看一下，蔡英atau Ikhwan。对了，那个中 betul 第一音的不是 Tapi kalau yang depan, Huilian, Gifta, kalau yang depan 这是 ini bisa jadi 2 ini, karena 4. 这是诫命. Nah, suka begitu misalnya ya. Kalau ada nada 4 ketemu, biasanya yang depan itu jadi 2. Betul mah? Iya mah, yang 子吗？这样说 betul ya, Li Huai ya?
Iya betul. Ah, 解密 jadi ada, bukan jadi kadang-kadang saya baca langsung begitu saya tidak perhatikan juga. Ini baru perhatikan ya setelah Gifta tanya. Biasanya nada empat yang depan ini bisa jadi dua. 解命中 Tapi juga tidak selalu begitu loh. Ini susahnya Chongun gitu ya. 这是解命. Nah, 这是解命中. Biasa begitu saya baca. Jadi baru sadar ini yang pertama jadi dua. Padahal empat kan. 这是. Tapi kalau saudara baca begitu tidak apa-apa. 解密中 Ya. 这是解命中的第一. Ya sudahlah kita oke-oke aja lah ya. Kita kan dari Indonesia. Betul tidak? Nah, tapi kalau bagi orang Taiwan dia tidak terima loh. Saya belum lama juga bicara sama orang Taiwan, dia koreksi salah musuh. Waduh, kita mau di Indonesia orang udah ngerti kalau saya ngomong ya. Nah, dia enggak mau. Taiwan itu tepat sekali. Memang mereka punya bahasa sangat tepat. Nah, waktu minggu kemarin kan saya ketemu Lin Lause di sini juga ngobrol-ngobrol. Wah, orang Taiwan kita dengar di jalan ngomongnya bagus sekali ya. Nadanya ya, Li Hua yang pernah ke Taiwan ya. Mereka bicara di bus, di MRT apa, anak-anak sekolah bagus sekali dengarnya ya. Setelah Chaiin juga pernah ke sini ya. Nah itu dengar mereka ngomong bagus sekali. Nah, memang kalau bisa seperti itu, kalau udah bisa juga tidak apa-apa lah saudara. Kita yang penting sesama orang Indonesia ya udah Kayaknya tahu lah gitu ya. Muse, Kira how Muse, Chaiin ya congnya di sini tuh kan pusat ini kayaknya nada satu deh, Muse bukan nada cong. satu. Cong tuh yang kayaknya kena pukul gitu loh, cong. Kalau di sini Jemi Oh, cong tuh center, jadi tengah. jadi ini nada satu ya? Ya nada satu sih. Lebih cocok nada satu ya. Ya Jadi Jemi cong. Jeming Chong itu di dalam loh maksudnya. Eh, Coba Chaiin. Cong tuh center. Kalau cong tuh seperti tacong, nah itu baru Nah, nada itu keempat. dapatkan ya. Ya, Cung gitu. tuh. Nah, itu cung itu kena ya. Ya, kena tacong Seperti gitu. COVID. Itu nada 4. Kalau jeming cong itu nada 1. Oh, lebih cocok nada satu ya. Ya, Oh, karena oke. center Kalau maksudnya kan, oke. Jadi pusatnya. Jeming Cung itu boleh juga di antara atau di dalamnya ya. Ya, betul. Kalau di dalamnya tuh cong sih. Cung. Jadi nada satu ya. Nada Oke. 1. Sisi. Iya. Nanti saya cek sekali lagi, Sisi Chaiin udah kasih tahu. Kalau itu nanti saya roba ininya ya, Gifta ya. Nanti saya roba ininya pinin. Nah, saudara-saudara saya cuma kasih ingat lagi, saudara baca jangan cepat-cepat. Ada berapa orang, cepat sekali. Begitu cepat, pleset semua. Jadi kita belum biasa ya. Belum biasa, saya juga pelan sekali loh. Saya baru khotbah di hadapan orang Taiwan, gereja Taiwan kan. Jadi saya pelan, aduh, tuh ibu ci, wata su tu yao fangman ya. Jadi saya perlambat. Jadi kalau saya cepat bisa salah-salah ngomongnya ya. Nah, jadi mi kuan si mereka ngomong kan. Nah, picah lah. Jadi kalau orang Taiwan ngomong cepat sekali kan sama kayak kita lah. Nah, tapi kalau orang yang nggak bisa kita pelan. Jadi supaya kita jangan salah. Kalau begitu cepat kita terpleset. Oke, ngerti maksudnya ya? Ada beberapa saudara ya tahu sendiri ya suka cepat-cepat, tapi jadi salah ya. 这是解命中的第一 ya, oke. 谢谢 Chaiin. Oke. Nah, saya mau ada pertanyaan nanti silakan ya. Saya coba mau ulang sedikit. Ayat minggu lalu. Saya ada kasih kosakata ya. Oke, saudara. Ini sin. Iman ya. Xing wei. Ini tidak boleh xing wei itu mesti jelas. Saudara, ini kata-kata penting. Saya jadi kosakata ya. Nah, coba ini xing wei banyak sekali salah loh. Coba bacakan mana ya ayatnya. Nah, kita tampilin ya. Minta baca baris ketiga. Baris 1, 2. Baris 1, 2. Icu ada enggak? Icu meo ya. Ya, Muse. Icu nih itu jika ti hang kan ti all hang.
baris 1, baris 2. Ya. 这样，信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。” OK， 好，够了。行为不可以， betul tak? Contoh tuh singwei, singwei itu enggak tahu enggak apa. Singwei, 行为，我有 singwei, 行为， ya. Singwei. 行为，我有行 Novi datang enggak? Novi. Novi di mana Novi? Iya, Musa. Novi. Nah, coba baca yang tadi 1, 2. 这样，信心如没有行为， Nah, 就 singwei. 死的。 行为， Sorry, enggak usah. Singwei, ini satu singwei. 行为， 行为， Enggak boleh. Singwei. 行为， Singwei. 行 Dua-dua. 为， Nah, jadi ikutin. Jadi saya tulis pin in di bawah supaya saudara ikutin. Ya. Sing coba. 行为， Singwei. Nah, 行为， Reniwati. Reniwati sehui semua. Reniwati hadir enggak? Reniwati di mana? Enggak ada ya? Hui Huai. Hah? Sorry, enggak ada ya Reniwati? Nggak ada. Ada siapa lagi? Hah? Nggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Semu, Deborah, Limei. 好的，谢谢。第一二行。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你要信心，我有行为。”你行将为好像也是这样子嘛。很多人这都行为，呀，行为，怎么样？行为，行为，怎么样？我有英兰行， Islena 怎么样子都行为？我有行为。 Enggak salah. 我有行为， 丽花怎么样子？行为，行为，行为，coba 行为。行为呀，我有 Lucy, 行 Ibu 为， Lucy. 行为， betul nih ya. Ikhwan, nih, 大声点。你没有行为的。iya betul ya. Mosi. 信心这行为，行为， ada. 行为， 行为， dua ya. 行为 Gifta. 行为， Nah, salah. 行 行为， 行为 dari bawah ke atas， Coba. 行为，行为，行为。行为，为， 今年 Margaret. 行为， iya. Jacqueline. 行为， Ya. 辉华。也是 嗯，行为，行为，辉华 lagi. 行为， ya. Itu Minrong. 行 Isong. Minyong. Ya, Musa. 行为， Ya, 行为。Li Wen. Ya, Musa. 行为 aja coba. Itu. Ya, Musa. Yang mana Musa? 行为。行为， 行为。 Coba baca baris ke 1 sampai 2. 1sama 2 ya. 好的，好的。这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。” Oke. Tan Mei, Tan Mei. Yanti. Ya, Musa. Coba. Ini sekarang Yanti coba ini deh, baris 3, 4. baris 3, 4 ya. 你将你们有行为的信心
指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。Ya, betul ya, singwei. Nah, jadi saudara-saudara ini singwei banyak sekali yang salah. Singwei, nggak tahu kenapa jadi singwei ya. Oke. Allah juga ini mengingatkan supaya saudara jangan salah ya. Oke, kita balik lagi ke ayat tadi. 行为 Nah, itu siapa tuh? Siapa? Siapa? Tadi terakhir siapa yang baca singwei? Ailing maaf plus. Oh, Ailing ya. Coba Ailing sama Yonatan juga tadi belum dipanggil. Coba. Apa? Ailing. 行为 salah. Coba yang betul. 行为 salah. Betul. Coba Ming Ai kasih contoh. Ming Ai? Iya, musuh. Baris 4 ya, musuh. Enggak, singwei-nya aja. Oh, singwei aja. Singwei. Ailing. 行为 Putui, salah. 行为 Coba itu Tuti. Cuy ya. 好的，牧师。 Coba. 行为 Bagus. Ailing. 行为 Masih salah. Penti. Siu Hong. Siu Hong enggak dengar? Siu Hong. 行为 Ailing lagi. 行为 Masih salah ya. Sing. Ada 2. Toma nih contoh dulu. Singwei. Singwei ya. Latihan lagi ya. 行为 Singwei. Li Peng coba kasih contoh. 行为 很好，很多也是很好的ya. Tapi ada beberapa yang masih kurang tepat ya. 行为 Oke, kita baca ayat ini. Oke. 我们请丽花先读一遍。 mana udah kayak apa? Oh ya, 看到了吗？看到了吗？ 看到了。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。启示也相反，就是要爱人如此，如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。己是什么意思呢？自己啦。OK， 自己对了呀。好，请彩云帮忙读一遍。好的，牧师。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，只是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” OK， 谢谢。之前的那个经文，我有加一个字，有的版本是这个，不是但因着信心，有的版本它还没有心，没有写后面的心，只是不是但因着心ada yang stop sampai di situ. Tapi ada版本ini kan bicara sin. Nah, jadi saya tambahkan ada sin ya. Iman dan perbuatan ya. Oke. Kita baca lagi yang tadi ya. Coba saya pas ingat. Ihuan. 耶稣对他没有说开镜头。没有吗？
哦，没看那个，这个好，信号不太好。哦，好好，耶稣对他说：“你要尽心、尽行、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，这是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。下面这两条诫命是律法和相知一切道理的总纲。哎，怎么样？最后的你再重复一下，是什么？是律法和先知一切道理的总纲。 OK，好，还有一刚才个读不对吗？之前的经文好像有一个字哪一个？记不住了，有会读到别的词，哦，是吗？但是我好像忘记在哪里，我有写出来，且是， OK，也是应等下该是再找到。我们请英兰。好，老师，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”谢谢老师。多吗？好，牧师，等一下。哦，好，还没准备好，先别的啊。要戴眼镜了。哦，就 OK 了吗？好。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，解是最大的。其次也相仿，就是要爱人如子。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” OK，这个如己，我们是己自己的己，如己，哪个字？我们现在请弟兄请德安，Andrew 在哪里？来，德安，你开镜头一下。Andrew bisa baca enggak? Halo，还没准备好吗？我们先请摩西。牧师。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，其实最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。OK，这个你看全是，全是，全是，OK，多吗？你好了吗？还没有呀。Thomas sudah, Andrew yang belum. Siapa? Andrew yang belum. Andrew mana? Andrew? Bisa ada Andrew? Lintaan, 来，请你读。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法的和先知一切道理的总纲。” OK，好，律法和先知，
律法和先知。好，所以我们请丽牧梅师，牧啊，师siapa? itu jinsin, jinsing itu semua ada 4 kan? Jinsin, jinsing. Oh iya ya, jinsing ya. Ya, Oh, ini kenapa jadi ada 3 ya? Semua 4 mestinya ya? ya betul, mesti Ya ya 4. ya. Oh ini ya, Siap. ini ya cuy tahu ya. Ini kadang pinginnya base sistemnya bisa berubah sendiri ya. Nanti oke sisi. Nanti ada cung sama ini jin ya. Oke. Ada 4 ya. Susun ya. Oke, sekarang 我们请丽萍。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” OK，好，丽梅。呀，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，只是诫命中的第一，且是最大的。其实也相仿，就是要爱人如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” OK 好，配译来。耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，只是诫命中的第一，却是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。OK，好，小林。Saya mesti. Ada yang belum di belakang. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。OK， 很好。我只是记得那个丽梅过一堂还是有念这个吗？没有念，没有。没有了呀。没有。之前是每一个第1个礼拜有念的呀，没有了现在呀。没有。在那边有吗？Ibu Nani 没有念是？没有了，牧师。没有了呀，没有全部都是使徒信经呀。对。好，明爱，请你读。好的，牧师。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。此词也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。OK， 好，谢谢牧师。好，接下来我们请这个费心 Jacqueline。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命
中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的中纲。总纲总纲。呀，那注意啊，翻地修红。好的，牧师。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”好，Fanny，耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。与这也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。OK，丽文，请你读好吗？丽文还不行啊，那个翠霞先了，杜弟还没有哎，杜弟，是。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” OK，恩迪，赞美。牧师，耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，岂是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。好，英明，琳娜，是这样。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”对，好，慧华，耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。切词也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和
坚持一切道理的总纲。OK，还有几个字呀？不准。这个刚才看到Ibu Cecilia 热花有吗？Ibu Cecil bisa Ya, ikutin? ya. Baca ya. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。 Ya, itu lifa. Itu Itu jangan lu ya. Lifa ya. Lebih bagus baca ke i deh. Lifa ya. 律法。今年coba Margaret. 耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，其次就最最大的最大的，其次也相仿，就是要爱人如己。这样叫诫命是律法和现实一直到理解道理的总纲。Ya masih ada ya berapa kata ya. Kemudian ini tadi Jacqueline sudah ya. Jacqueline sudah tadi ya. Ini Hoi Lian belum ya? Jin Lian, Hoi Lian, Gifta. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，也是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。一切ya, oke. Mengna Ramona. Ya, siapa sih? Sambil buka mic enggak apa-apa. Buka kamera. Jadi biar dikenal. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，这是最大的。接着也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先这一些道理的总纲。” Ini Sian, jangan baca Sian ya. Ini Sian Zi, Oh iya, Sian Zi Sian. ya, Sian Zi nabi-nabi ya. Iya. Oke. Izu,可以吗？Izu，牧师，耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，这是最大的。
鸡翅与相方，就是有爱人如己。这两条诫命是律法和先知与街道里的中纲。Jadi saudara jangan itu ya, kalau lihat ping in-nya, lihat aja, enggak apa-apa ya. Di bawahnya itu ada itu saudara ping in itu di atas huruf Mandarin atau di bawah? Jadi di bawah itu maksudnya supaya kita lihat dulu hurufnya, karakter Chinese-nya. Tapi banyak juga yang menulis pin in-nya tuh di atas karakter Chinese-nya. Maksudnya apa? Supaya memudahkan orang baca. Terutama misalnya orang bule, dia enggak mau pusing dengan huruf itu. Jadi dia langsung baca pin in-nya. Jadi dia makanya pin in-nya di atas. Jadi ini memang dua macam penulisan pin in, di atas karakter atau di bawah karakter ya. Nah, tidak masalah. Yang penting saudara lihat nadanya, itu maksud saya ya. 现在我们就请艾琳，亲艾琳，di mana 亲艾琳了？OK，耶稣对他说：“你有尽心、尽心、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，也是最大的。细节也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知与街道里的中纲。oke. Saya mengingatkan saudara-saudara, kita baca huruf Mandarin ini pengalaman saya lah, bagi pengalaman. Kita bukan baca huruf ini, huruf Indonesia atau huruf pinyin-nya. Kita baca huruf Mandarin, tapi bantuannya pakai pinyin, huruf ini, huruf Inggris atau huruf Latin, huruf Indonesia, ya. Saudara harus punya konsep itu. Jadi kalau baca langsung itu, saudara pasti akan terjebak, kepleset, salah, ya. Ini semua tentu ya. 现在我们请那个Jonathan bisa ada? Agak susah ya, Bu Eling ya. Kalau susah, ini Huihua sudah belum ya? Huihua sudah baca belum? Sudah ya. Iya. Kalau belum, kalau ini nanti semua sudah ya, kecuali Musya, Minun. ada yang tanya ke Musya. Hah? Saya mau tanya, boleh nggak Musya? Ramona ya, oke, apa? Ya, ini Musya mau tanya yang baris ke itu 1, 2, 3 itu kan ada itu kan ada keempat semua ya Musya ya. Itu kan kalau 4-4 kan jadinya 24 itu. Iya betul. Jadi kalau ini benar nggak Musya? Misalnya 这是诫命中的第一 gitu betul Musya? Betul. Iya. Nah terus lanjutannya kan itu kalau lanjutannya 学士 最大的 gitu Musya? 学士最大的 tapi di sini menurut saya tidak robat cuita, enggak cuita, karena dia gimana ya jelaskan. Saya bukan guru Mandarin sih ya, cuman Alkitab ya. Jadi 怎么样子对吗？学士最大的 jadi ini 4 betul cuitanya. Jadi tidak boleh robah jadi 2 ini. Karena nya satu kosakata, Ya. cerita tersendiri jadi 2 gitu. Dia agak terpisah Muse. Oke, betul. Anhau ya. Jadi Ibu Nani jelaskan tadi, Ramona nangkap dah. Kalau dia jadi satu kata, 2 huruf itu jadi satu kata, maka huruf pertama dia jadi 2. Kalau dia 4-4. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kita tidak boleh robah. Tetap nada asalnya ya. Oke ya. Itu memang bikin pusing ini.
Huruf Mandarin ini ya, memang bikin pusing. Berarti Ya. maaf Musya. Berarti yang ke yang keempat itu, yang keempat itu kan Qi zhi ye xiang fang, itu berarti 9世gitu ya Musya ya? Ini ya, 其次 Yang setelah koma lanjutannya. 就是ini sepertinya 44 ya, tuh ya Cain ya. Ini tidak bisa dirubah ya. Ya, itu 就是 yang itu, 就是 tetap ya. Jadi Karena karena dia penegasan itu ciunya menegaskan se-nya ya. menegaskan se. Jadi ini tadi penjelasannya bagus, Ibu Nani terjelaskan kalau dia satu kosakata dia, tapi juga ini satu-satu loh ini Mona. Umuse Ya, yang cuma bisa rubah jadi nada 2 itu cuma 2 kata, 2 huruf, yaitu i sama pu. 2 itu saja yang berubah. Ming itu tetap 4 semua. Ya, 对了。 Yang apa pu sama apa? 不sama satu i 第 sama 一2 3 itu cuma 2 huruf itu saja yang berubah. Tapi Dari kalau 4 zesi menjadi gimana? 2. Tetap 4 semua. 这是诫命中的第一。 4 ya, tetap 4. Ya. Kalau Iya, pu musuh. memang saya sering dengar kalau pu, kalau nada pu itu tidak ya. Pu itu sering jadi 2 memang, 不是. Nah, itu ya. Tapi 这是 ini gimana? Tadi Cain bilang semua 4, jadi semua 2. 没有变 Alasannya 调， apa? 不是 Hah? 没有变到，没有变 Ini 调的。 变. Oh, tidak robah loh ini. 如果要变的话，就是要第三声连在一起的，它就变第2声，好像什么呀？不是，这个诫命的诫命，人家都诫诫命命就是诫命，没有变调的。没有变调。这是也是没有变调的。我听过有人家都诫命，为什么变成2声？我这个不太清楚。但是如果这样子，这个是照它的系统，它就4声嘛呀。这是诫命中，中这个看人家中是第一声。等下我再看呀。等下我再查一下。如果我觉得是这个是没有变调的。如果没有变调的。如果2个3声，前面这个字都要2声，比如妈跟好，妈跟好，妈跟好，比如前面的这个妈要读2声。它好像这个最上面的不是爱主你的神，这个这个主应该是变调了。对，2调的，第2的。爱主你的神，爱主你的神。主变成2声，爱主主2声。你的神，爱主我再看一下呀。好，就是有几个字这个就是比较麻烦的中文的部分就是这样子呀。变调了，ini yang merepotkan saudara ya belajar Mandarin ini。只要知道前面这个字2个3声，前面这个字要读2声。对了。有时就会变2声呀。就变2声，你读习惯了就自动自己变的。Oke. Jadi memang harus kita biasakan tadi ya, Ikhwan ngomong ya. Kita biasakan baca. Nah, jadi saudara memang minta saudara yang bisa, yang sudah bisa ya, Ikhwan, Cain, yang sudah bisa kirim duluan ya, karena ada teman-teman lain bisa dengar, bisa belajar juga ya. Hauma, nimen sien ci lah ya. Jadi kalau saudara yang belum mantap jangan kirim duluan, ya, kiriman belakang dikit ya, oke? Semangatnya yang mantap, yang udah mantap kirim duluan. Saya minta Senin Selasa udah kirim. 我们有自己的组，我们也是会的，会。好了，谢谢我们 saling belajar saling melengkapi， 我们彼此学习彼此装备，好吗？呀。
谢谢大家，谢谢大家，我也是得到很多祝福呀。丽华这样子好吗？好，丽华呀，OK，我们现在就再请几位再读呀。明荣还没有呀，看见你生的哪一那位？声还没读嘞。那生他没有读，还请他还Jonathan不方便。 Jonathan Jonathan belum bisa ya, 还没有。 OK 的 OK， Jonathan bisa， 很 Min 辛苦 Yong 吗？ dulu lah. 很辛苦吗？ Laban. Ya, Mi. Yang Ya. Baca. Liwen tadi sudah ya, Liwen ya. Halo, Sa. Ya, Sudah. Mi. Oke, Jonathan dulu deh, Nason dulu. 耶稣对他说：“你要谨慎、谨慎、谨意爱主你的神，这是诫命中的第一，这是最大的祭也相反，就是要爱恨如意。这两道诫命是律法和宪这一切道理的总纲。 Ini lifa ya, jangan baca lu ya. Lifa ya, ada titik-titik itu jadi baca kayak i. Lifa coba. 立法 Ya lifa. 都是 Halo, semua sudah ya, kecuali Belum. Pak Min Yong. Novi Hah? kayaknya belum. Novi belum ya? Novi nalin, 没有看到哎。 Iya, Novi Musa. nalin Novi. 好了吗？你还没有呀？ Kalau yang ini belum, Musa. Oh ya, Novi dulu baca. Umpet dia. Kalau saudara Yes, buka kamera, saya lebih mudah lihat. Oke. 耶稣对他说：“你有坚信、敬意、爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。妻子也相反，就是要爱人如子。这两条如己，如己。这两条诫命是律法和限制一切道理的总纲。 ada 3. 总纲。OK。那因为还没有的呢，等下没有，最后就请明荣。明荣，你的那个明是明还是明呢？明啊，明明光的明啊。明光的明，哦，明光的明，不是荣耀的荣人民的，不是人民的民啊。不是荣耀的荣啊。哦，对，荣耀知道，明光的明 ，OK， 聪明的明，聪明的明，好，明光 ，OK， semua sudah ya. Penutupnya mau minta ini Pak Min Yong. 吴牧师，吴牧师，请问哈，好，其次也相仿，其次是不是首次？第一次是吧？其次不是首次，好像是有其次是怎么样子解释？begitu juga yang lain, ada yang lain yang sama 相反呀。哦，不是首次，不是第一个了哈。不是，就这样子，也看我怎么样解释。相仿，其次也相仿。这边它的印尼文怎么样子翻？ Kemudian juga mirip ya. Selanjutnya juga serupa atau mirip. 其次也相反。它这边印尼文怎么样子翻？Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, nah itu 这样子ya.
我们就是有时一看处也印相尼文它仿。怎么样子换，就是对，也是有好像另外一个的，但是也是一样的，有另外一种的但是印尼文是用ada yang kedua，好像这样子。其实它不是kedua，有另外好像有另外有呀，别的，但是就是一样的这样子。尤其嗯，耶，这样子。不是说首次，对呀，不是说不是第一个首次，不是呀首次是 pertama 嘛，呀，不是这个不是也 pertama，他意思说已经有了，前面有提到的就是爱神嘛，这个也是要爱人，他说这个其实是平等。你说你爱神，如果你没有爱人，那个怎么样子搞不清嘛？我们aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi tidak ada 就是要 buktinya. 爱的 Buktinya adalah mengasihi manusia. Ya, 这个经文希望我们就能够明白。我们说我们爱主，但是你也是爱主的表现是怎么呢？怎么样子表明出来你爱神呢？就是爱人。Bagaimana saudara menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan? Wah, nyanyi-nyanyi bagus sekali mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan mengasihi manusia. Itu maksudnya ayat ini ya. OK。好了吗？全部好了，然后我们就请明荣弟兄呀。谢谢。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和限制一切道理的总纲。” OK，谢谢大家。我看时间超过了这个呀，控制不来时间呢，对不起ya. Waktunya sudah lewat saudara-saudara. Mohon maaf ya, tidak terkontrol waktunya kita baca satu-satu ya. Jadi ini nanti kirim lagi ya ayat ini ya, kirim lagi. Nanti yang bisa tolong kirim duluan ya. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Thomas，我交回给主持人多马弟兄，谢谢大家。好的，感谢吴牧师有爱心来教导我们今天晚上的课程，辛苦你了，感谢主，报答你的你所给我们的侍奉，感谢主，感谢主，愿主祝福吴牧师一家人平平安安，身体健康。感谢主。今晚我们要结束我们的课程，我们请李金莲姐妹来带领我们结束祷告。请你。Mari teman-teman kita semua satukan hati untuk berdoa ya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, yang mana kami telah selesai menyelesaikan belajar membaca ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Chongwon. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati Bu Muse yang telah membawakan pelajaran tersebut sehingga kami dapat mengerti satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak, berkati pelayanan dari Wumuse dimanapun Wumuse berada, baik di Indonesia maupun di Taiwan. Engkau juga mau memberkatinya dalam pelayanan Wumuse. Bapak, Engkau juga mau memberkati rumah tangga dari Wumuse, baik istri, anak-anak, mantu, serta cucunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga mau memberkati kami satu persatu, keluarga lepas keluarga. Engkau juga berkati aktivitas kami sepanjang malam hari ini, sepanjang hari ini juga,
sehingga apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Amin. Ya, kita sapa, ya, ambil foto dulu ya. Terus jangan tutup dulu. 让 ambil 最近 foto. 我们要拍照了。等下我先